Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya Yosua Kamali. Hari ini kita akan belajar solo yang barusan dimainkan. Oke, langsung saja yang perlu diperhatikan ini ghost note, ghost note, ghost note, ghost note, ghost note, ghost note, kick sama stack, ghost note, kick sama hi-hat, ghost note, ghost note, ghost note. Ini kick sama snare sama hi-hat, ghost note, kick snare sama hi-hat, ghost note, kick sama hi-hat, ghost note, kick sama hi-hat, ghost note. Terus akhirnya di snare sama right cymbal. Jadi kalau kita baca pelan-pelan, kick, tom, snare, tom, head, 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 kick, kick, floor, floor, kick, tom, tom, snare, head, snare, floor, kick, head, kick, 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 floor, floor, kick, 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 floor, snare, 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 tom, kick, snare, kick, kick, floor, floor, kick, snare. Nah, ya, kita coba langsung aja di drum. Oke, kalau sudah dapat feel-nya, sekarang kita coba naikkan sedikit temponya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.